Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, selamat kembali after your 1 week of holiday. Okay, jadi untuk minggu ni ataupun for this week kita akan cover for tender process, tender document and contract document. Okay, basically kita lebih kepada kita nak tengok what are the contents in the tender document and what is contract document and how or what we call that, how it is important for us lah, okay, untuk contract document tersebut lah. Okay, so basically untuk hari ini dan seterusnya kita akan cover most of the things adalah berkaitan dengan tender ataupun pre-contract process, okay, ataupun pre-contract stage of the project ataupun of the construction lah. Okay, so we will discuss on the tender documents. Okay, next week on the tendering methods. Okay, and then we have tendering procedures, tender openings, tender evaluation, and the last one will be tender report. Okay, yang hari ini adalah yang pertama kita masuk untuk tender. Okay, so kita tengok dulu apa yang kita ada kat sini. Okay, we have a definition of tender. Okay, what does it mean by the tender? So ini juga kita akan discuss later. But as for the definition given here is tender is an offer. Okay, offer. Sebab saya pun pernah explain dalam contractual arrangement before kita cuti hari itu, where we have the elements of contract kan. Okay, we have tender, we have offer, we have acceptance, and consideration, and also yang lain-lain lah. Okay, where we have offer here is actually how we can find the offer ataupun kita boleh define the offer here is through tender lah. Okay, tender from whom? From the contractor ataupun in the context of this on the context of a particular project ia adalah tenderer lah. Kenapa tenderer? Sebab dia masih belum lagi menjadi kontraktor kepada projek tersebut. Okay, contractor means this person ataupun this entity already have a contract. But before a contractor can becomes a contractor, dia becomes the tenderer. Dia adalah penender. Untuk penender berjaya, barulah dia akan menjadi seorang contractor. So we need to understand ataupun we should be able to distinguish between contractor and the tenderer. Okay, so dalam situasi kat sini, okay, tender ni adalah sebahagian ataupun salah satu jenis offer lah, is an offer which incorporates the sum of money. Ni adalah janji-janji lah. Okay, which means that the sum of money is a tender sum. Kan, tender sum dalam tender document, for example, dalam tu akan ada tender sum, how many millions, for example. Okay, 50 millions, 100 millions for the cost of constructing the project. So there is what we call as tender sum ataupun sum of money lah. Time, the duration for the project to be constructed, duration lah. Ataupun construction period. Kan, tempoh masa. Normally kita akan gunakan dalam bentuk minggu lah. Okay, kita tak pakai bulan sebab bulan tak not all times having the same days. So tapi kalau untuk satu minggu memang all the time satu minggu hanyalah ada 7 hari kan. Okay, and other condition required to carry out the contract obligations in order to complete a project or part of it consisting of specified work. Okay, janji-janji adalah untuk menyiapkan kerja-kerja yang telah dinyatakan dalam scope of work ataupun dalam yang telah dinyatakan di dalam tender document tersebut. So itu adalah what we call as tender lah. Okay, kita tengok tender. Bila kita cakap tender, it is an offer. Offer from whom? From the tenderer ataupun from the contractor lah. Ataupun to be more specific ataupun lebih tepat, from the tenderer. Okay, from the tenderer, daripada tenderer. Tenderer to do what? To carry out the contract obligations in order to complete the project or part of it consisting specified work, okay, with the sum of money as per agreed and the time for the construction ataupun duration lah. Okay,
Itu yang dimaksudkan dengan tender. Jadi okay, what else we have here? Consultants. Okay, consultant usually prepare the design and the tender document. Just kat sini usually prepare the design and tender document. This is the context of the traditional procurement system lah. Okay, yang mana design dan juga tender document itu disediakan oleh prepared by the consultants. Okay, but for design build as well, the tender document also prepared by the consultant. Cuma the design will be developed by the architect lah. Okay, dalam situasi itu, situasi yang berbeza lah. Dalam situasi kat sini, kita nyatakan dalam, ataupun kita explain, ataupun kita discuss on the traditional procurement system lah. Okay, architect, we have architect, will provide the drawing and specification. Same goes with the engineers, CNS and M&E sama. Okay, prepare drawing dan juga specification. For the QS, okay, this is S, QS prepare BQ. Okay, BQ ada BQ, standard form contract. Okay, and other document yang mana-mana lah. So basically, architect comes with the drawing first and then pass over to the engineer to develop the further design or the structure, civil and structural as well as M&E. And last one will be the QS that will quantify all the drawings, all the materials dalam yang kita ada dalam drawings, quantified dalam bentuk BQ and compile everything which is needed to build up a tender document. Okay, and then we have for the tender, invites number of contractor to tender depends on tendering method. And mengikut kepada kaedah menender lah, whether to go open, selective, okay, or negotiation. Okay, dia akan invite a number of contractor lah. Kalau open, it is open to public. It is open to any contractor that are interested to participate. Boleh participate in the tender. Kalau selective tendering, only a numbers of contractor akan dipilih. Okay, hanya beberapa kontraktor saja akan dipilih untuk menyertai tender tersebut ataupun to participate in the tender. Or it can be a nego where a client only approach one contractor to participate in the tender. Okay. And the third one is contractor have a specific time to tender and must submit then to the consultant for evaluation. Maksudnya contractor biasanya akan purchase tender document for the purpose to provide all of his offer. Okay, dia akan tulis dia punya pricing, dia punya macam kita discuss sebelum tadi, tender sum in terms of dia punya contract construction period and so on. And all of this tender document which is completed akan diserahkan kepada klien lah. And those yang akan buat tender evaluation adalah consultant. Okay, consultant. Okay, this is a tendering process. Basically yang overall lah. Okay, saya tak go through detail satu-satu lah. Saya akan discuss kat sini. Okay, so we have preparation, we have approval to tender, documentation, okay, and then goes to invitation, processing, and award the contract. Okay, preparation is actually preparing the tender document lah. Okay, preparing tender document, we have the architect, engineers, QS, client, project manager comes all together. Project manager ni if any lah. Okay, kalau projek-projek besar yang ada PMC kan. Okay, PMC, project management consultant lah. Okay, and comes all together to come up with the tender document lah. Yang macam cerita-cerita tadi, architect menyediakan drawings dan juga engineer, dan so QS akan goes for the other documentation, which is kalau particularly untuk QS ni adalah BQ lah. Okay, so also choose the condition of contract lah. Okay, on the stage 1 preparation. Stage 2 approval to tender. So this is approval from whom? Siapa yang akan bagi approval? Client lah. Kan? Kita dah siap tender document. Kita perlu tanya client whether to get approval to tender ataupun teruskan dengan menender ataupun tidak lah. Discussion and decision on type of tender to be used. Okay, whether to go for open, selection or
negotiation. Tengok jenis kepada tender jenis methods of tendering lah. And then for the stage 3, we have documentation. Okay, so we need to understand that we need to compile everything here lah according to the contract lah. Okay, for example kat sini dia nyatakan contract kalau PWD 203A which is based on quantities. We need all those things here. For example, letter of invitation ataupun invitation to tender, articles of agreement ataupun COC itself, okay, condition of contract. We have form of tender, benda yang paling wajib, okay. Form of tenderers detail, okay. Letter of acceptance, okay. Bank and insurance guarantee form for the purpose of performance bond as well as for the advance payment, okay. Specification, okay, BQ and relevant drawings kalau kita pakai based on quantity. Cuma kalau kita pakai based on based on drawing aspect which is PWD 203 sahaja, yang mana kita tak akan ada BQ. Yang membezakannya biasanya kita akan ada schedule of rates kat sini. Okay, we still have summary of tender, tapi we also have schedule of rates. Tapi kita tak ada BQ kalau kita pakai ataupun kita the project is based on drawing aspect, based on drawing aspect. Okay, and at stage 4, it is on invitation. Kita nak invite. Okay, kita nak invite contractor untuk participate. Okay, based on the selection of tendering methods, whether to go for open. So kalau nak buat open, kita kena produce tender notice ataupun tender advertisement. Tender advertisement di dalam newspaper ataupun any kind of electronic methods lah, ataupun electronic media lah. Or go for the selective. Okay, it can be through invitation to bid from the client to the tenderers. Maksudnya client kat situ directly approach several contractors yang dirasakan berupaya, which have ataupun capable of to construct that particular building lah. Katakanlah contractor tu nak buat hotel. The client nak buat hotel. So client identify several contractors yang pernah buat hotel. So client can just simply ask ataupun invite those contractors yang pernah buat hotel to participate in the tender. Or it can be a shortlisted contractor ataupun shortlisted contractors will be invited to tender if they wish, kalau kita menggunakan sistem pre-qualification. Okay, pre-qualification ni kita akan discuss later lah. Okay, dia sometimes also known as two-stage tendering. Kenapa two stage? Dia akan ada dua stage. Stage pertama nampak macam open. Stage kedua dia akan jadi selective. Okay, macam saringan lah. Stage pertama kita buka kepada semua untuk participate in the PQ ataupun pre-qualification. Okay, after go through all of the detail of the tenderer. Okay, kita screening lah. Kita screening, kita hanya menjemput kontraktor yang hanya layak saja untuk proceed with the tendering. Dia jadi macam dua stage lah. Okay. Or it can be the third one, negotiated. Only one contractor is approached or entry to the project. And number 5 is processing. Okay, processing. And this part yang mana kontraktor telah beli tender document, kontraktor telah isi dan kontraktor telah ataupun tenderer telah pulangkan balik tender document tersebut kepada klien. So it is received tender submitted by the contractor ataupun tenderer lah. Tender assessment. So ataupun tender evaluation. After kita dapat tender document daripada contractor ataupun daripada tenderer, okay. So tender document tersebut akan melalui proses penilaian ataupun kalau BM kita panggil sebagai proses penilaian tender lah. Siapa yang akan buat tender proses penilaian tender adalah those consultant lah. To be specific, lebih kepada QS lah kat sini. Okay.
So apa kerja-kerja yang akan dibuat di sini ataupun what are the things that kita akan go through dalam tender document tersebut. Kita akan tengok dari segi completed tender are received, maksudnya dari segi kecukupan lah, kesempurnaan tender lah. Okay. Kita akan check dari segi arithmetical check. Arithmetical maksudnya mathematical lah, whether the tender document ada banyak ataupun kita tengok whether ada error ataupun tidak lah. Okay, mungkin silap dari segi time sync, squaring, okay, dari segi calculation lah. Okay, katakanlah ada terlampau banyak error, which means that this contractor are less capable lah of doing the job, ataupun bukan less capable, kita cakap not that competent lah, kan. Okay. And reasonable tender sum. Tender sum, it should be reasonable. Kalau projek tu around 50 million, it should be around that lah. Mungkin 40 ataupun 60 lah. Jangan sampai 100. Okay. It should be reasonable. Reasonable completion time. Okay. In terms of dia punya construction period. Offered. Okay. Tempoh. Siap yang ditawarkan oleh kontraktor should be, ataupun ditawarkan oleh tender should be reasonable, munasabah. Or it can be capabilities of the tenderer under consideration. Okay, mesti kita akan tengok syarat-syarat lain seperti keupayaan kontraktor tersebut dari segi modal, dari segi kaki tangan, for example, dari segi experience of contractor itself to do that kind of job lah. Atau project. Then we have tender recommendation dalam bentuk tender report, and will be presented to the tender board. Kalau project government lah, kita ada ahli lembaga tender. And stage 6 after kita buat kita dah buat tender, actually kita dah buat tender evaluation, dan hasil daripada tender evaluation akan jadi tender report. Dan tender report kita akan bagi tender board, dan tender board akan decide which contractor yang perlu, yang layak untuk disetujui terima lah, ataupun yang layak untuk kita award the project to that particular tenderer. Okay, so at this stage, pre-award meeting with the contractors, okay, validation the lowest complying bid. Maksudnya sebelum kita award the project to the contractor ataupun to the successful tender, katakanlah the project itu tender board already decide ABC contractor. Okay, ABC contractors yang berhad yang akan dapat, kan. Okay, ABC yang berhad. Okay, so ABC, before ABC ni disetujui terima, so akan ada pre-award meeting, sometimes also known as kick-off meeting lah. Okay, kick-off meeting, which means that to validate the lowest complying bid ataupun to validate the process, the cost of the building lah. Mungkin kat situ akan ada negotiation, further negotiation, akan ada rationalization of the prices, okay, untuk kita check whether harga dia stabil ataupun tidak, okay, and so on lah, before we come out with the signing the letter of acceptance lah. Okay, validate the lowest bid, pre-contract meeting with the contractor for contract signing. Okay, contract signing, kan. Okay, and this one for the government project approval by the tender board or treasury. Kalau tender dia melebihi 10 juta. Okay, kalau and acceptance of tender form is issued to tenderer signed by the authorized officer. Maksudnya kalau setuju, terus sign, kan? Sign the letter of acceptance. Okay. So now we goes to tender document. Okay, specifically ke stage tender document lah. Okay, apa yang terkandung dalam tender document? Saya rasa you pernah practical training sebelum ni ataupun you pernah ada experience sebelum ni. Okay. Okay, experience sebelum ni membuat tender document ataupun pernah tengok tender document atau pernah deal dengan tender document, it should be good lah. So basically itulah kita sebahagian daripada scope of work of QS to prepare this document. Okay, document macam ni lah. Okay. Okay,
Definition of tender documents: all documents whether containing words, figures or drawings which are before the delivery of the contractor's tender and for the purpose of his tender issued to him by or on behalf of the employer or embodied by the reference in such delivered document or such or specific therein as being available for inspection by the contractor. Okay, basically tender document ni adalah sejenis, macam kita berbalik pada definition yang awal tadi, is an offer dalam bentuk offer. Okay, a document which is offered from the contractor to construct and complete the building lah, basically. Cerita dia macam tu saja. This is ayat law sikit lah, berbelit-belit sikit lah. Okay, tapi anything, the purpose of the tender atau purpose of the tender document adalah untuk mendapatkan offer, mendapatkan tawaran daripada tenderer, okay, untuk menyiapkan projek tersebut dalam pada harga tertentu, pada certain prices ataupun certain tender sum, certain construction period, okay, on the certain scope of the work lah. Okay, so how important the tender document? Kenapa tender document ini perlu? Memanglah kalau tak ada tender document, macam mana kita nak tahu harga yang di-offer oleh kontraktor kan, ataupun harga yang di-offer oleh tenderer? Okay, it describes the requirement of the client and the scope of work for the proposed project. Requirement of the client. Apa requirement dia untuk projek sekian-sekian? Projek kita nak buat hotel, for example. Hotel ni kena ada apa-apa. Semua itu adalah requirement by the client untuk projek tersebut. Okay, as well as the scope of work. Okay, kalau kontraktor dia tidak membeli tender document, dia tak tahulah. They have no ideas in terms of apa yang perlu dibina ataupun apa perlu dibina, tempoh masa dia macam mana, okay, scope of work dia macam mana, itu semua terkandung dalam tender document. And it is to be given to the contractor for them to price and submit their tender and offer. Okay, so contractor ataupun tenderer akan beli tender document tersebut, akan price untuk submit sebagai salah satu tawaran kepada klien untuk menyiapkan projek tersebut pada harga-harga sekian-sekian lah yang dinyatakan dalam tender document. And it will be a basis of contract document because of tender document ni, okay, originally it is an offer. And if the tender document it is ataupun the offer it is being accepted by the client, the offer now becomes a contract between client and the contractor. Which means that kita akan convert daripada tender document akan menjadi contract document. And of course, contract document akan ada apa kita panggil ni, adjustment here and there lah. Okay, in order to become a workable contract lah. Okay, so tapi basically the basis of the contract document kat sini berasal daripada tender document. Okay, so a basis of contract document. So it will be also for reference during construction or project management and records to be used in the future. Yes, okay, sebab kita akan reference during construction untuk kita punya progress of work lah. Okay, progress of work. Kita boleh forgo for physical and financial lah. Kita nak trace progress of work kita macam mana, kita tengok tender document. Okay, ataupun to be specific, this tender document already becomes contract document lah sebenarnya. Okay, jika sini all project management and records to be used in the future. Mungkin kita boleh gunakan data-data tersebut, okay, untuk for future planning. For example, kita nak buat pricing for the future. Kita nak offer the project untuk projek-projek seterusnya di masa depan. Okay. Dan biasanya kita biasa dengar, saya cerita dulu sikit kat sini. Kita biasa dengar PDA kan? PDA, Preliminary Detail Abstract. Okay, Preliminary Detail Abstract adalah salah satu bentuk
preliminary estimate before we can proceed with the project development and so on lah, kan, PDA kan. Selepas PDA, kita akan tender, projek tu kalau approve, kita akan tender. Lepas tender, untuk kontraktor berjaya, kita akan prepare ATDA. Okay, ATDA means as standard detail abstract. Okay, as standard detail abstract. Maksudnya untuk kontraktor yang berjaya saja. Okay, so, maksudnya seperti yang telah ditender detail abstract. And selepas projek tu siap, dia akan jadi ACDA, as completed detail abstract. Okay, maksudnya ACDA kat sini untuk kontraktor yang dah berjaya tadi, dia dah construct projek tu sampai complete, and all this final account and so on, calculation semua, kita akan dapatkan ACDA. Kita nak tahu apa projek ni perbezaan dengan sebelum semasa tender tu lah, ataupun projek tu berjaya semasa award dan juga selepas projek tu siap. Okay, so we need to understand all of these three document lah. This one adalah apa kita panggil dokumen yang applicable untuk government project lah. Okay, warna pun berbeza-beza. Okay, kalau you biasa buat PDA warna dia pink kan, ATDA warna dia lain, ACDA warna dia lain. So boleh check untuk project government Okay, so maksudnya kat sini kegunaan tender document tu penting lah untuk kita punya tracing the project, trace the project changes and so on. Okay. And then we have basic requirements of tender document. Apa basic requirement dia? Okay, the first one is no ambiguities. No ambiguities or discrepancy. Apa maksud ambiguities and discrepancy? Tidak boleh ada keraguan. This one ambiguities, keraguan lah. Keraguan. Okay. While the discrepancy is percanggahan. Percanggahan. Ya, apa yang bercanggahnya? Dalam tender document tersebut, sebab kita kena faham dalam tender document akan ada multiple documentation ataupun multiple contents lah. Okay, ada banyak contents dalam tu. Okay, various contents. So, content antara satu content dengan satu content yang lain perlu tidak boleh tidak samalah. Okay, perlu mutually explanatory lah. Okay, between section in the tender document. Maksudnya kat sini, apa kaitan dengan ini? Dalam tender document tersebut tidak boleh ada benda yang tidak clear lah. No ambiguities, keraguan satu. Satu lagi percanggahan ni dari segi tender document tersebut. Katakanlah kita buat tender document project tersebut traditional procurement system kan. Katakanlah traditional. Okay, traditional pakai quantity, which means that project kita akan pakai form of tender untuk projek menggunakan quantity. COC ataupun Standard Form of Contract kalau projek government PWD 203A. Maksudnya semua dokumen perlu mengikut kepada projek yang kita buat lah. Ya, jangan tiba-tiba kat sini. Okay, for example, form tender PWD 203 saya tengok ada kat sini, nanti kita tengok nanti. Yang menggunakan quantity, okay, no problem. Tapi COC ataupun Condition of Contract ataupun Standard Form of Contract, kita pakai PWD 203. So kat situ akan ada percanggahan lah sebab PWD 203 itu untuk drawing and spec. Okay. Or to be worse, tak tengok masa compile tender document tu letak PWD DB. Lagilah worse kan the situation, which means that this project nak buat traditional procurement system. Contract architect, engineer yang develop design, bila sampai kepada standard form of contract,
pakai PWDDB memang salah lah. So itu memang kita boleh katakan tender document itu being prepared not in good condition lah. Okay, jadi dia tidak apa? Dia akan ada percanggahan kat situ. Okay. Okay, be careful with that because of in my experience lah of being a lecturer ataupun being a QS yang kerja seorang ni, kita pernah tengok lah benda-benda ni macam mungkin terlepas pandang ataupun mungkin terlalu tergesa-gesa nak buat benda tu, nak kejar deadline and so on, tersilap letak dokumen. Okay, so be careful because of all of this dokumen sebenarnya menunjukkan the competency of a QS. Okay, so kalau kita silap benda yang simple, dia menunjukkan kita not a good QS lah basically. Okay. Okay, the work to be carried out must be clearly and concisely defined and specified. Okay, perlu clearly and concisely secara jelas dan juga secara tepatlah define and specified yang dinyatakan di dalam, whether it is in the spec, in the instruction to tender, or even in the BQ lah. Okay. And provision of the tender document must form the basis of valid contract possible of being performed by the contractor. Maksudnya tender document tersebut adalah perlu sesuatu yang boleh diberikan kepada kontraktor untuk kontraktor offer to the client. Okay, offer kepada klien sebagai satu kontrak yang valid. Apa maksud valid? Sesuatu yang boleh dilakukan oleh kontraktor ataupun dilakukan oleh klien, dilakukan oleh tenderer dan disetujui terima oleh klien. Okay, the contractor cannot be required to perform the impossible. Jangan bukan-bukan lah yang dinyatakan dalam tender document tu. Okay, the work specified must comply with the latest requirement by the government, local authority, and the client. Okay, when we in the construction industry, we should always be updated with the latest government circular, apa requirement, okay, requirement for the construction, for the tender document especially, okay, dan seterusnya lah. Macam situasi semasa kita sekarang ni. Okay, apa yang latest akan berlaku pada bulan depan adalah GST. Okay, GST datang lagi lah. GST untuk kesemua projek yang melebihi daripada ataupun any transaction more than 500k, it should be reported ataupun it should be charged with the GST lah. So dalam situasi projek juga akan di-charge dengan GST. Tapi dia hanyalah akan di-charge kepada projek yang telah disetujui terima lah. Maksudnya kat sini, ke dalam konteks tender, because of tender ini belum lagi disetujui terima, GST tidak akan dikenakan dalam harga tersebut. Okay, jangan nanti you pricing, for example you pricing, you nak letak GST. Okay, so tak boleh, basically tak boleh. Okay, katakanlah kita kontraktor, kita nak price harga. So kita dapat harga, kita nak price harga dalam dalam kita punya tender document, kita as a contractor, kita nak charge GST dalam tu. Sebenarnya tak boleh sebab GST kita akan charge later after kita dapatkan tender sum. Lepas tu barulah kita akan charge dengan, kita akan letakkan dengan GST. Tapi GST tersebut hanyalah applicable untuk successful tenderer ataupun the contractor for that project lah. Sebab kalau dia tidak lagi disetujui terima, so maksudnya tak ada contract, maksudnya tak ada transaction, tak perlu charge ataupun letakkan GST di dalam tender document tersebut. Okay, ingat masa pricing tak perlu letak GST. Walaupun you dapat harga daripada, katakanlah you sebagai contractor, you dapat harga daripada supplier ada GST, you kena exclude that GST. Sebab GST tu, you akan include later untuk projek-projek yang berjaya. Kalau you include sekali, of course harga akan menjadi lebih tinggi daripada apa sepatutnya. Okay, GST it should be one level ataupun it should be transferred, bukan multiple being charged. Takut nanti situasi GST ni contractor charge, supplier charge, lepas tu contractor kita nak charge juga GST. Kan?
manufacturer pun charge. So dia akan jadi multiple layer of GST. So that implementation itu salah. Sebab caranya adalah supplier transfer kepada manufacturer. Manufacturer transfer kepada supplier, supplier transfer kepada contractor, contractor transfer to the client lah. Okay, sebab dia akan boleh claim balik lah. So dalam situasi GST, kita akan tengok nanti macam mana. Akan ada perubahan dari segi borang, perubahan dari segi implementation here and there lah. Nanti bulan 7 nanti. So sebagai contoh lah. So or anything yang berkaitan dengan latest requirement perlu di-incorporate dalam kita punya tender document. Okay. The work specified must comply with the prevailing standard of design and construction. Perlu mengikut standard-standard yang telah ditetapkan lah. Ikut local authority, ikut planning, okay, perancangan daripada perancangan bangunan, okay, apa lagi perlu ikut daripada kena ikut UBBC kan, UBBL, United Building Bylaw kan. Contoh macam kita buat tangga kena ada berapa step, okay, maksimum and so on. Itu perlu prevailing lah, okay. Ikut kepada prevailing standard lah, okay. Provision of tender document must reflect procurement in accordance with the approved procedures. Okay, kena ikut prosedur yang telah ditetapkan lah, okay. Macam cerita tadi, tender document kita perlu comply dengan apa yang kita nak buat. For example, kita nak buat tender project tersebut dalam bentuk design build. So tender document, it should looks like a design build tender document lah. Kalau kita buat traditional, it should look like a traditional procurement system. And it must be fair to both parties. Siapa both ni? Client as well as contractor ataupun tenderer. Okay, it should be clear lah. Clear dari segi klien apa yang perlu dibina, apa yang perlu dibayar untuk kerja-kerja kontraktor yang kontraktor perlu bina, dan kontraktor perlu faham dan tender document tersebut clear tanggungjawab dia untuk bina apa. So it should be fair lah. Okay. Okay, saya nak terus ke sini. Okay, tender document for government project. For government project, tender document is being prepared according to the guidelines provided in the buku pentadbiran kontrak kerja raya. You boleh cari online benda ni, tapi this one dikeluarkan pada 2010. Dia ada latest one tapi only on the internal circulation dalam project government sajalah. Okay, jika internal circulation lah, boleh check ataupun you ada your practical ke project JKR ke ataupun any context, you boleh tengok yang latest one lah. Okay, tapi last one being publicly shared adalah yang di 2010 version lah. Tapi boleh tengok sebagai contoh ataupun sebagai guidance lah. Okay, kita nak tengok dia punya procedures lah. Okay, and other instruction such as daripada surat arahan Ketua Pengarah Kerja Raya. Okay, this is very important because of any changes ataupun any latest circular, latest instruction akan dinyatakan di dalam surat arahan Ketua Pengarah Kerja Raya, boleh dapati di website JKR. Okay, untuk kita tengok apa kaedah terbaru untuk perolehan lah ataupun kaedah tender and so on. Dan juga surat arahan perbendaharaan from the Ministry of Finance. Okay, because of this one, kita kalau untuk project government lah, kita pretty much depending on the latest government circular, latest government punya procedures, requirement and so on. So kita kena keep up to date. Takut nanti bukan apa, kita as a QS kita tak up to date. Bila government cakap akan di GST, bila buat ni here and there, kita tak include, ataupun kita dalam tender document atau contract document tak ada GST. So it shows that kita tak capable lah ataupun not competent enough lah. Okay, be always up to date with the latest requirements by the government lah. Okay, ni contoh surat arahan KPKR. For example ni kan,
Ni pindaan kepada surat arahan, tapi ni 2015 lah. Okay, basically ni surat arahan ni boleh dapati di website JKR. Okay, macam ni pelaksanaan Akta Cukai, Akta GST. Okay, ni untuk 2014 punya lah ataupun 2015. Kita akan tengok nanti akan ada arahan yang terbaru. So tolong baca all of this arahan lah to get always be updated with the latest government requirement. Okay, kita tengok the first item dalam okay, the first item ataupun first document dalam tender ataupun dalam untuk kita bincang dokumen adalah tender notice lah. Kita kena tahu apa itu tender notice ataupun notice tender lah. Okay. Ataupun tender advertisement ataupun iklan tender. Okay. Highlight matters such as client and other relevant agencies related to the project. Apa agensi-agensi yang terlibat dalam tender projek tersebut? Kalau projek JKR, memang clearly dia akan letakkan JKR kat sini, Jabatan Kerja Raya. Okay. What else? We have time, date and place for site briefing. Okay, untuk site visit prior to the purchase of tender document. Okay. Bila tengok kat sini, kita ada bahagian yang mana akan nyatakan tarikh untuk diadakan lawatan tapak. Kalau macam ni dia cakap sini lawatan tapak diwajibkan. Maksudnya sesiapa ataupun any tenderer ataupun contractor who wants to participate in the tender perlu wajib datang ke lawatan tapak tersebut before he can purchase the tender document. Kalau tak datang, tak boleh beli. Okay. Apa ada kat sini? Kita tengok pejabat yang memanggil tawaran. Siapa? Okay, daripada pejabat mana? Projek apa? This is the project. Jenis syarikat yang boleh participate. This one, T1, Bumiputera. Maksudnya 100% daripada Bumiputera lah. Kelas kepala and subkepala, this one ikut kepada perkhususan kontraktor tersebut. Example kat sini dia nakkan G3. Kan? Tempat dan tarikh dokumen mulai dijual, sekian-sekianlah pada tarikh tersebut. Kat mana? For example, this one bahagian kontrak dan ukur bahan JKR Selangor. Okay. Apa lagi? Harga dokumen dan bayaran semua. Ni cara nak buat bayaran dan juga harga tender dokumen tersebut. Dan tempat, tarikh, waktu tender ditutup. Bila closing tender, tender dokumen kontraktor kena submit kat mana. And this is the place lah. And the date is here lah. For example, kat sini, the 5th of August 2014 pada hari Selasa sebelum ataupun pada jam 12 tengah hari. Memang biasa 12 tengah hari kan. Okay. So, semualah saya nyatakan kat sini. Fee yang diperlukan. Okay, semua ada di dalam tender notice. So, kalau kita as a contractor, kita baca kat sini, kita tahu apa yang kita kena buat. Okay, kita tengok, okay, kita kontraktor, oh projek ni, projek kat Selangor. Okay, projek buat sekian-sekian. Kontraktor yang boleh join this project adalah T1. Apa maksud T1 tu ada kat bawah ni. Maksudnya T1, 100% milik tempatan, which means that the owner of the company should be 100% local. Dan bertambah satu lagi, Bumiputera sahaja. Okay. Okay. And then classification of the contractor. Okay. And soalan-soalan macam kita discuss tadi. Okay. Ni pun sama jugalah. Okay. Okay. The tender notice is a brief description of the job being tendered
which is to be published in the newspapers. Biasanya akan ada dalam iklan dalam newspaper kan. And on the internet, whether to go for the website, okay, client's website, and so on lah. Okay, kejap Okay, so contoh, this is website daripada Jabatan Kerja Raya ataupun JKR. Kita boleh tengok lah. This is a current project yang ongoing lah, ongoing tender lah. Okay, for example kita tengok yang construction lah. Kalau tengok sini sistem ni boleh dapat daripada website JKR. Okay, website JKR. Tengok di bahagian perunding dan kontraktor kenyataan tender kat sini. Okay, kenyataan tender. Okay, ni semua projek-projek government lah dinyatakan di dalam tender dalam kenyataan tender ni. Okay, apa yang building ni boleh tengok satu. Okay. Projek pembaik cerun, jap. Tengok yang building jap. Boleh lah ni. Pembinaan klinik. Okay. Pembinaan baru klinik kesihatan jenis 2 dengan kuartus baru Bandar Baru Sri Sedayan Negeri Sembilan. Lawatan tapak tak ada. Maksudnya kat sini tak ada site briefing lah. Most probably dalam konteks, dalam situasi kita COVID tu belum lagi settle kan. Okay, borang penyertaan tender ada di sini. Okay, boleh daftar sini. Maksudnya this one dibuat secara online. Okay, kontraktor yang boleh participate adalah kontraktor G7, jenis syarikat A1. Kalau tadi T1 A1 semua, apa maksud A1? Syarikat, tengok kat sini syarikat tempatan yang mempunyai pegang ekuiti sekurang-kurangnya 7% milik warga negara tempatan atau syarikat tempatan disenakan di Bursa Malaysia dan so on lah. Yang mana bukan 100% milik tempatan lah, boleh juga ada kontraktor yang ada share-nya dimiliki oleh bukan lokal lah. Okay. So kat sini terbuka kontraktor G7 A1 kategori B, B01, B04 and B29. This one kita kena check dengan CIDB lah, khususan dia. Okay. List dia, saya rasa you pernah tengok lah list CIDB tu kan. Di CIDB kontraktor G7. Okay, G7 adalah grade kontraktor ataupun kelas kontraktor. Pengkhususan kerja itu berbeza-beza. Ada B adalah untuk building, CE untuk civil engineering, and so on. Lain-lain, PPK yang sah dengan CIDB dan berkonsar dalam kategori A, tajuk 2, tajuk kecil 2A atau PPK yang sah dengan CIDB. Okay. PPK adalah perakuan pendaftaran kontraktor bukan PKK PKK adalah lain, yang tu lain. Dan UPKJ dalam kelas A, okay, kepala 2 dan sekepala 2A dan 2B. UPKJ adalah unit pendaftaran kontraktor dan juru perunding untuk situasi di negeri Sarawak. Kalau di Sabah adalah Pukonsar. You boleh tengok sini ada Pukonsar kat sini. Okay, Pukonsar kat sini ataupun UPKJ.
Maksudnya kontraktor bukan sekadar ada JKR, kalau ada yang tu pun boleh yang ada UPKJ ataupun pengusaha tu. Okay. So lawatan tapak macam tadi tak ada kan. Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan hanya penama, tapi dalam situasi ini tiada lawatan tapak lah. Sila abaikan sekiranya tiada lawatan tapak. Tapi kalau ada JKS ni hanya penama tercatat dalam sijil PPK, SPKK, Pukonsa atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor atau syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai lain selain daripada penama PPK, SPKK, Pukonsa dan UPKJ, which means that hanya person ataupun personnel yang ada namanya di dalam sijil kontraktor itu hanya dibenarkan untuk menghadiri lawatan tapak. Bila hadir lawatan tapak, maksudnya dia akan layak untuk membeli tender document lah. Okay. Document major tender document, ni soal lah. Okay, saya tak go through banyak kat sini, nanti you boleh tengok contoh ni. Okay, contoh di okay, contoh di dalam website JKR ni. Dan juga boleh tengok juga kat sini contoh arahan daripada keliling KPKR. Okay, ni arahan terbarulah. Okay. Okay, tata cara pemberian lanjutan masa untuk extension of time, arahan penggunaan standard drawing, ada banyak-banyak lagi lah. Semua boleh cari kat sini. So boleh check kat sini untuk latest ataupun latest requirement by the government untuk projek JKR. Ni ada example ni ada pindaan kepada spesifikasi piawai ataupun standard specification. Okay. Untuk building work. So kat sini akan ada ada pindaan dia. Okay. So pindaan spesifikasi boleh akses dengan web JKR. So kat sini boleh check kat situ apa pindaan dia. Okay, ataupun any changes lah untuk dalam building specification kan. Okay, kita berbalik kepada sini. Okay, saya terus ke instruction to tender. Okay, ITT. Kadang-kadang panggil ITT kan. Instruction to tender. Arahan ataupun dalam BM kita panggil sebagai arahan kepada penender. Tender. Okay. Okay, arahan kepada petender. Okay, nama pun arahan, maksudnya kita kena baca ini sebagai salah satu ataupun seperti ia adalah guideline ataupun sebagai manual lah. Kalau senang cerita kita panggil sebagai manual lah. Bila kita beli barang sebagai contoh, kita ada manual. So kita baca manual barulah kita tahu macam mana kita nak guna barang tersebut. Dalam situasi kat sini, instruction to tender, it should be read ataupun it should be read. And as a contractor, kita perlu faham apa yang dinyatakan di dalam instruction to tenderer. Because of dia kat sini, it shall be read by the tenderer before he inserts price or fill anything in the tender document, as instruction to tenderer may affect the execution of the contract. Kan, tender document ni perlu kita baca dulu macam mana nak mengisinya, apa yang perlu kita faham untuk projek tersebut. Ada dinyatakan di dalam instruction to tenderer. Work as a guidance for the tender in the completing tender document, and it explains the important things that should be aware by the tenderer, such as documentation fee. Documentation fee memang dah kita tahulah dalam tender advertisement tadi kan. Venue for collection and submission of tender document, site visit, construction period, tender validity period, okay, tender validity period, tempoh sah tender, performance bond dan sebagainya. So kita kena faham. Kita kena faham apa yang dinyatakan dalam instruction to tenderer before we proceed with the
completing the tender document dalam situasi kontraktor lah kat sini ya. Failure to understand the instruction may result in producing bad tender document for submission. Okay, itu instruction to tender. Lepas tu akan ada form of tender. Biasanya form of tender ni dia akan datang sekali dengan condition of tendering. Okay, incorporating condition of tendering. Okay, in the form of letter, dalam bentuk surat, okay, need to be filled by the tenderer by stating the amount of his offered tender price. Apa patut ada dalam tu? Need to be filled by the tenderer by stating the amount of his offered tender price. The figure is transferred from the summary of BQ. Maksudnya harga dalam summary of BQ tanda sum kan. Dalam summary of BQ ataupun general summary tu katakanlah RM50 million. So RM50 million ni perlu ditulis dalam form of tender. Okay. What else? Names of the tenderer. Nama penender tersebut. Signature of the owner of the firm. Jangan orang lain. Perlu owner orang yang ada kuasa kepada syarikat tersebut atau kontraktor tersebut. And also duration offered for the project. Okay. Benda yang paling penting dalam tender document adalah form of tender. Sama seperti kita nak masuk universiti, kita kena isi borang. Kalau tak ada borang, kita tak isi, macam mana orang nak tahu detail, macam mana kita tahu and so on. Kan? So dalam situasi projek tersebut, projek ni pun ataupun tendering pun, form of tender adalah benda yang paling penting. As penting as kalau kita tak isi secara lengkap, tender document itu dikira tidak lengkap ataupun tidak sempurna dan boleh will be simply rejected lah sebenarnya. Okay, katakanlah kita dah isi dari segi apa yang penting kat sini, kita tengok kita ada form tender. Kita perlu isi dari segi price. Okay, price kita isi. Name of the tenderer kita pun isi. Maksudnya nama company kita lah kalau kita as a contractor. Signature pun ada. Tetapi katakanlah duration of the project offered tidak dinyatakan dalam ataupun tidak diisilah dalam form tender tersebut. So basically your tender document boleh dikategorikan sebagai tidak sempurna and cannot be proceed in the further evaluation lah. Sebab saya pernah masa saya kerja dulu kami ada kontraktor tu pernah experience this kind of situation. Dia dah buat tender document tu sempurna lah, boleh katakan pricing is okay, pricing is okay, staff is okay, experience should be good. But the thing is dalam form of tender dia tak isi benda ni. Duration dalam space tu minggu kan kena isi. Yang ni je tak isi. Klien atau konsultan apa boleh cakap? Memang this one tidak boleh dimaafkan, rejected. Okay, boleh dikatakan sehebat mana sekalipun yang lain-lain, tapi kalau yang ni tak sempurna, reject form of tender ni. Okay. And katakanlah form of tender, okay, dalam satu situasi lagi, BQ kata 50 juta. Okay. Tapi maksudnya dalam general summary lah, tapi dalam summary of tender tersilap tulis RM 45 juta. Sebagai contoh lah. Dalam BQ kira 50. Tapi dalam form of tender 45 juta. Okay, jadi dalam situasi ni, form of tender, okay, kalau yang lain-lain should be dia dah isi semualah. Okay, dalam situasi ni, yang mana satu yang kita akan ambil, whether to go for 50 million ataupun 45 million, as at the perception of the client atau consultant sekarang ni kita nak menilai tender. Dalam situasi ni kita tidak akan ikut 50 juta, kita akan ikut 45 juta. Kenapa? Sebab 45 juta ni akan ada di dalam form of tender and form of tender form parts of the contract. Jadi 50 juta ni macam mana? Kita akan adjust this
50 million to become 45 million. Sebab bila form of tender dah diisi, form of tender tidak boleh lagi ditukar. Pada itu dah finalize. Okay. Any figures in the form of tender is final. Okay. Any changes here and there akan kita rationalize later di dalam tender document dalam BQ and so on. Untuk menepati dengan harga yang telah dijanjikan dalam form tender which is 45 million. Walaupun 45 million itu dikira sebagai kesilapan. Kita nak tulis 50 tapi kita tertulis 45. Kan? So 45 yang kita akan ambil. Okay. And also it provides the final figure being offered by the tenderer in numerical amount and alphabets. Alphabets pun kena tulis For example, kat sini 45 juta. 5 juta sahaja. Kena tulis. Jangan salah satu lagi bukan apa. Tulis 45 tapi tulis ayat ni 45 tapi kat sini 440 katakanlah 40 5 juta 500 ribu. 500 ribu ni terlupa nak tulis. Tulis 45 juta je. Ni pun akan menyebabkan tender document itu akan di reject lah senang cerita. Okay. Figures in the form of tender. Figures in the form of tender should be similar as per summary of BQ. Macam saya cakap tadi kan. Kat sini tulis 50 juta. Dalam BQ 50 juta. Dalam form of tender pun sepatutnya 50 juta. Tak boleh ada discrepancy lah. If have any discrepancy between figure in the form of tender and summary of BQ, the client finalize the amount based on form of tender. Macam cakap tadi. Kita nak tulis 50, tersilap tulis 45. So klien akan ambil apa yang ditulis dalam form of tender lah. Okay, implications if not properly inserted or completed by the tenderer, the submitted tender is disqualified ataupun being rejected lah. Or it shows the incompleteness of the tender submission. Untuk projek PWD project, untuk government project, the form will be, ni adalah form dia lah. Kalau PWD 203B adalah untuk project based on quantities, which is incorporate with the form of tender PWD 203A. Tapi kalau PWD 203C, if the contract based on drawing and spec, kalau kita pakai project menggunakan condition of contract ataupun sign for contract PWD 203 yang menggunakan drawing and spec. Yeah? So ni ada kod-kod yang berbeza. So ni pun kalau kita tak particular in terms of the form of tender pun akan menyebabkan kita tersilap letak form of tender tersebut lah. Okay. Okay. This one kita rehat kejap. Kita sambung dalam pukul 11.30 So kita proceed dengan standard form contract. Okay, thank you. 11.30 Okay, baik sir.
Okay, Assalamualaikum. Sambung untuk other contents in the document. Tengok tadi last one kita tengok tender, and then kita go for standard form contract ataupun condition of contract lah. Kalau orang cakap standard form contract tu maksud sama lah. Sebenarnya adalah COC lah. Contract. Tapi condition of contract ni kebanyakan yang digunakan pakai dalam industri adalah yang standard lah. Yang standard dikeluarkan oleh siapa? Yang dikeluarkan oleh PR macam tadi kan, PWD 203A, ataupun kadang-kadang orang panggil JKR ataupun JKR 203A, samalah sebenarnya. PWD is Public Work Department, JKR Jabatan Kerja Raya. PAM, kita ada PAM kan, PAM 2018, CIDB 1000, and CIDB ni banyak lagi lah yang lain-lain. FIDIC, FIDIC untuk international ataupun international project. Ada juga daripada AIAC, AIAC, Asian Institute of Arbitration. Sekejap, saya cari sekejap. AIAC maksudnya AIAC, Asian International Arbitration Center. Yang ni pun banyak keluarkan standard form of contract, yang mana kalau kita nak buat projek, kita boleh ambil form-form yang telah sedia ada lah. Dan tak semestinya perlu ambil yang standard, boleh juga agensi tersebut, agensi tersebut hasilkan, produce their own condition of contract. Sebagai contoh macam Petronas. Projek-projek Petronas ada dia punya standard form ataupun condition of contract yang mana dibuat sendiri oleh Petronas. Tapi kalau untuk government, dan tak salah, sebagai contoh kalau Petronas nak gunakan standard form yang dikeluarkan oleh JKR, boleh. Tapi biasanya agensi yang besar macam tu, dia ada their own standard, dia ada their own legal department yang mana akan monitor the contract. Biasanya akan create their own contract lah. Tapi kalau kita as a project government, katakanlah kita agensi macam ATM ke, universiti lain ke, ataupun government agencies yang lain, boleh just simply menggunakan JKR standard. Untuk private biasanya akan pakai PAM, dan juga private, sebagai contoh macam Petronas tadi, dia boleh gunakan their own condition of contract. Tapi basically kita cerita sekarang sini adalah condition of contract ataupun COC. Dan the easiest way adalah menggunakan standard yang kita dah ada, standard form contract yang ada di dalam construction industry itu sendirilah. In the standard form contract ataupun condition of contract, dia akan terbahagi kepada 3 bahagian, yang mana the first one adalah articles of agreement, kita ada condition of contract, the condition semua, the clauses, and the third one is the appendix. Appendix yang mana appendix is to simplify the facts yang ada di dalam kontrak tersebut. Kita tengok the first one, articles of agreement. It is a formal opening parts and recital of the form of the contract. Apa maksudnya kat sini? Dia adalah satu articles of agreement, maksudnya ini adalah satu perisytiharan lah. Recital. Recital of what? Recital of who are the parties in the contract lah. Names of the parties to the contract, location apa, all the details of the project basically. Di sini. Untuk first part. Untuk second part will be the condition of the contract. Which is the COC itself lah. Kalau kita tengok PWD 203A sebagai contoh, daripada clause 1 up to clause berapa? 80, 81, saya tak ingat lah. 80 something lah. Semua itu adalah clause lah ataupun the condition lah, syarat-syarat dia apa. Contoh kita nak buat EOT, kita kena tengok syarat ke berapa. Untuk claim loss and expense, untuk buat advance payment, so kita tengok syarat-syarat yang ke berapa. Itu adalah yang dinyatakan dalam COC.
COC are the clauses or terms in the main body of the contract which is the portion of the contract between recital yang awal tadi dan juga di akhir sekali ni adalah kita punya appendix. Okay. And the appendix is the integral part of the standard form. Okay, a part of the document. It is a summary of facts. Summary of facts relating to the executing of particular building contract which has to be filled in before the contract document are signed. Maksudnya kat situ akan ada summary. Kat situ perlu diisi lah. Contohnya macam harga untuk LED berapa. Okay. Defect liability period berapa lama. Okay, and so on lah. Okay, saya rasa you pun pernah tengok apa tu appendix condition of contract. And also contains additional details to ensure enforcement of certain operation of the clause. Not inserted means not in the contract. Okay, kadang-kadang ada dinyatakan dalam appendix, tetapi kalau tidak diisi, bermaksud dia akan mengikut apa yang standard yang telah dinyatakan dalam standard form contract tersebut lah. Okay. Okay. The appendix contains of defect liability period. Okay, for example, commencement date bila tarikh mula, tarikh siap, sectional completion kalau ada, kalau projek tersebut ada siap ikut kepada section tertentu, LAD, liquidated ascertained damages, ganti rugi jika tak siap, period of honoring certificate, okay, tempoh untuk klien membayar kepada kontraktor, dan juga limit of retention. Tapi this one untuk 2018 sudah tak ada kalau PAM 2018 limit of retention telah dikeluarkan. Maksudnya tidak ada limit lagi untuk retention money. Okay, diikut kepada value of the track. Yang tu akan belajar nanti part 6 lah untuk retention. Tapi basically apa yang terkandung dalam condition untuk dia punya exact figure ataupun exact period and so on akan dinyatakan di dalam appendix. Okay, sebelum tu saya nak ke sini dulu. Apa yang dimasukkan dalam standard form contract ni? It is a printed form of contract yang mana kita discuss tadi kan. Printed form of contract containing standard condition which are applicable to a wide range of building projects. For example, standard form kita ada PAM, okay, daripada Pertubuhan Arkitek Malaysia, JKI or PWD, CIDB, also from the government, and also another one is FIDIC. And lain-lain lagi lah, ada IEM pun ada untuk projek civil daripada Institute of Engineers Malaysia. Okay, most parties prefer the use of standard general condition. Apa bagusnya? Familiar, semua orang familiar dengan standard kan. Wording is clearly understood. Save time and effort in redrafting new general condition for each job. Tak perlulah setiap kerja baru nak buat condition baru. Okay, tak perlu setiap kali macam tu. And also it is often being court tested. Legal interpretation is known. Maksudnya bila benda ni standard, dia telah diguna pakai, akan berlaku apa ni kita panggil ni dispute yang sebelum-sebelum ni. Katakanlah kita ada satu dispute sekarang. Okay, katakanlah dispute in terms of kita punya delay. Okay, macam mana kita nak deal with that dispute? Kita boleh tengok case yang lepas-lepas menggunakan standard form contract yang sama yang berkaitan dengan delay. Itu maksudnya often being court tested, so legal interpretation is known. So based on that legal ataupun previous cases, kita boleh gunakan sebagai panduan untuk kita deal with the current dispute. Okay, sebab standard form contract tu dah diguna pakai sebelum ni kan. While for the disadvantages, it is commercial oriented. Okay, lebih kepada commercial in terms of finances lah. Okay, does not complement the unique nature of each contract. Yes, because of it is a general standard form of contract, hanya lebih kepada general lah, tak ada mengikut kepada satu-satu project. Sebab kalau ada perlu the project to be unique, yang perlu ada standard form of contract ini sendiri ataupun perlu adjust here and there, so better go for a tailor-made ataupun bespoke. Kita panggil bespoke yang mana
set file contract yang apa kita dibuat spesifik untuk projek tersebut lah. And possible repetition of the mistake. Ni memang tak boleh nak elak lah benda yang akan berlaku kan. Okay. Okay, besides that kita ada satu lagi, kita ada BQ. BQ semua orang tahulah apa tu BQ BQ ataupun bills of quantities, and you pun dah buat BQ. Okay, dah tahu apa tu BQ. And the BQ is very important lah dalam construction ni. Okay, it simplify many things lah. Okay, dia memudahkan banyak benda. Okay. It is a document setting out in the schedule forms the quantity and distribution of the components of the proposed work and the condition under which it is to be undertaken. Okay, bagusnya. It is primary purpose of the BQ. Okay, apa tujuan utama? To provide a uniform tendering basis. Apa maksud uniform tendering basis? Maksudnya satu tendering yang sama untuk kesemua kontraktor ataupun semua tenderer, uniform, sama semua. Okay. And determine the price, okay, the client pays for the project. Dengan ada BQ, kita tahu scope of work dia macam mana. Semua kontraktor akan faham scope of work dia macam mana. Cuma yang membezakan kontraktor A dengan kontraktor B hanyalah dari segi harga dia. Okay. Katakanlah untuk reinforcement, kontraktor ni bagi RM4.8. Kontraktor B bagi RM5. So kita tahu kat sini. Kat situ dia punya perbezaan kan. Okay. So it is lebih senang untuk kita menilai, lebih senang untuk kita membuat further project management, untuk kita monitor the work progress, untuk kita monitor the payment, okay, in terms of the financial progress of the work and so on lah. Okay. Saya terus ke sini lah. Okay, BQ, apa yang terkadang BQ, kita ada prelim, okay, specification and also the measure item lah. Okay, dalam description itu sendiri lah. Okay, it also covers for prime cost sum untuk kerja-kerja yang dibuat oleh NSC. For works which are to be carried out by NSC, nominated subcontractor, or goods to be supplied by the nominated supplier ataupun pembekal yang dinamakan. Nominated maksudnya dinamakan. Kita faham apa itu subcontractor kan? Subcontractor ni subcontractor ataupun kontraktor yang bekerja dengan main contractor. Cuma bezanya subcontractor yang biasa dengan nominated subcontractor. Nominated subcontractor, kerja-kerja tersebut clearly being highlighted in the prime cost sum ataupun prime cost. Okay, kerja-kerja prime cost. Lagi satu, this subcontractor dinamakan. Siapa yang menamakan this subcontractor? Klien. Okay, klien yang menamakan kontraktor tersebut. Tapi lantikan dia bukan klien melantik. Yang melantiknya masih di bawah main kontraktor. So kita faham dinamakan bukan dilantik. Dinamakan adalah calon. Siapakah calonnya? Calon-calonnya telah diberikan oleh klien. Tapi yang melantik kontraktor tersebut masih lagi main contractor. Sama juga situasi untuk supplier. And also provisional sum for work which cannot be entirely foreseen, defined or detailed at the time of the tendering. Kerja-kerja yang tidak boleh kita tidak boleh kita anggarkan semasa tempoh tendering. Kerja-kerja apa biasanya? Kerja-kerja detail macam kerja-kerja M&E. Sebab kita bukan tak boleh nak buat. For example, kita tak cukup masa untuk allow M&E works ni untuk kita dapatkan detail. Jadi kita terus kepada tendering, kita lantik kontraktor, lepas tu barulah M&E works ni akan develop along the way ataupun M&E punya drawing develop along the way. Okay. Tapi semasa tender, kerja-kerja M&E ni kita tahu akan ada dalam projek tersebut.
Jadi kita perlu sedikit peruntukan, okay, allocation of amount of money di dalam tender document tersebut. Dan biasanya provision sum ini dinyatakan dalam tender document yang mana ia tidak boleh kita adjust lah, maksud kontraktor tak boleh nak tulis dia punya harga sini, tak boleh. Itu memang telah dinyatakan ataupun ditetapkan oleh QS ataupun klien lah. Okay. Provision sum ataupun nama EBM adalah wang peruntukan sementara ataupun WPS. Okay. Time cost sum adalah wang peruntukan wang kos prima. Okay. Wang kos prima. Okay, apa bagusnya ada BQ? Provide uniform basis of obtaining tenders, more meticulous, maksud detail, and accurate basis of comparing tenders. Risk is reduced for the contractor. Kenapa risk reduced for the contractor? Because of contractor tak perlu lagi mengira by himself, buat calculation, buat measurement. Because of the tender price are based on the same quantities. Siapa yang kira quantity ni? QS lah. Okay. Price variation are due to different unit rates and varying level of profit and overhead rather than mistake in quantity, because quantity semuanya sama. Uniform quantities, uniform details of the quantities, breakdown and so on telah dinyatakan dalam BQ. Yang membezakan antara BQ A dengan BQ B hanyalah dari segi harga lah. Harga in terms of dia punya harga yang didapat, price variation due to unit rates and varying level of profit overhead. Mungkin kontraktor A letak profit dia 10%, kontraktor B letak 5%, kontraktor B mungkin harga lebih rendah lah. Okay. And also provide a means for valuing work in progress and valuing variation. Lebih simple, lebih senang, it is more convenient kalau ada BQ ni. Kalau kita nak tengok progress of work kan, katakanlah kita sekarang stage work below. Kita ambil stage filing lah. Stage filing sekarang ni katakanlah bulan pertama stage filing, bulan kedua lah. Bulan kedua stage filing tu dalam 20%. So kita tengok BQ, katakanlah BQ, saya buat simple dalam BQ cakap harga untuk filing adalah RM 1 million. 1 juta kan. So 20%. Out of 20, so jadi 20%. So bulan tersebut progress of work untuk filing adalah 20%. Jadi kita boleh bayar ataupun QS boleh evaluate and recommend to the client ataupun to the SO untuk recommend kepada klien untuk membayar sebanyak 200,000 lah kan, 20% kan untuk bulan tersebut. So lebih senang lah sebab harga-harganya ni telah ada di dalam BQ. Untuk variation pun sama, katakanlah kita ada perubahan. Okay, dalam BQ original cakap nak pakai semi render kan untuk kawasan floor finishes. Dan tiba-tiba klien nak tukar kepada ceramic tiles. Jadi dalam BQ, kita buka BQ, kita tengok bahagian semi render, kita keluarkan semi render, maksudnya kita akan buat omission dan kita gantikan dengan ceramic tiles. Kuantiti dia sama, cuma membezakannya kat sini. Kita addition lah kan, add kan. Yang membezakan dari segi harga lah berbeza kan. So dia lebih simple. Kalau tak ada BQ, kita kena kira satu-satu balik. Dia akan lebih menyebabkan kita lebih susah lah di kemudian hari lah. Provide a framework for management on-site pun sama. Okay. Kita nak manage site, kita buka BQ. So kita faham, kita ada prelim macam mana, kita ada kerja-kerja scope of work tertentu lah. Okay. Kerja-kerja concreting, kita ada detail untuk concrete works dalam BQ. Okay. Untuk kerja reinforcement, kerja-kerja yang lain-lain lah, glazing and so on lah, ada dalam BQ. Tapi ada juga keburukan di BQ ni. Okay, design must be at advanced stage of completion, thus longer pre-tender period and discourage fast tracking operation. Sebab kita kena tunggu semua design itu siap dahulu, majority ataupun the main design itu perlu siap sebelum kita boleh proceed dengan calculation ataupun buat measurement, take it off kan. Untuk M&E itu memang tak apa, kita boleh letakkan sebagai sebagai apa kita panggil ni,
provision sum. Tapi kalau untuk building works, biasanya kita boleh finalize based on drawing daripada arkitek. Okay, drawing daripada arkitek. Ataupun drawing daripada engineer. Okay. So menyebabkan kita nak tunggu drawing tu sebelum kita as a QS boleh proceed dengan producing BQ. Producing BQ pun bukan kejap. Dia akan ambil masa yang lebih lama. Ataupun masa yang lama. So dia akan menyebabkan pre-tender period itu lebih panjang. Tak boleh digunakan untuk projek-projek fast tracking yang kita nak award the project as soon as possible. Tak boleh. Dia akan ambil masa yang lama. And another one is bills are not measured net. Dia measured according to the work, scope of the work. Kan? The items of the measured work will not immediately given the quantity of materials required. Contractor needs to prepare his own schedule based on drawing in order to get the quantity materials. For example, numbers of tasks needed. Sebagai contoh, kita buat task kan. Kita buat task, kerja-kerja task adalah dalam unit meter square. Unit meter square, kerja-kerja task telah termasuk sekali dengan tiles, material lah. Tiles, mortar, ataupun script, and so on lah. Maksudnya bukan kerja ni satu-satu. Jadi kalau kita bawa benda ni kepada supplier, supplier pun tak boleh nak bagi berapa banyak tiles, okay, and so on. Dan menyebabkan mungkin ada sedikit kesusahan lah kat situ untuk kontraktor nak order barang lah. Tapi saya rasa benda ni is not a big issue because of contractor are familiar with the quantity, with the items, with the works. So this one can be considered as normal lah di luar sana. Okay, because of bila kita buat BQ, kita kena mengikut kepada SMM. Okay, and current SMM lah. Macam kita Malaysia sekarang kita ada SMM2 dan ada dah dikeluarkan My SMM. Tapi masih belum lagi digunakan secara meluas lah di Malaysia ni. Okay, so SMM2 nyatakan okay, untuk task unit dia meter square. So kita kena kira dalam meter square. Bila price pun harga dia dalam meter square. Tapi bila kita nak order barang, kita tak boleh order barang dalam meter square. Kita kena order barang, katakanlah kita kontraktor one by one lah. Task dia macam mana. Okay, untuk mortar dia melekatkan task tu macam mana. So itu kita maksud kontraktor punya skill lah. Skill and dia punya budi bicara dia lah nak buat macam mana kan. Okay. Saya terus ke preliminaries. Okay, apa lagi item kat sini kita ada? Preliminaries, kerja-kerja awalan. Okay, dalam preliminaries mentioning about general matters concerning the circumstances in which the work to be carried out of the provision and the provision of facilities. Ingat, preliminaries ini adalah kerja-kerja awalan yang mana ini bukan sesuatu yang permanent. Biasanya preliminaries ini tidak permanent. Yang mana bila habis projek tersebut, preliminaries item akan dikeluarkan balik. Okay. Yang mana dia tidak akan menjadi sebahagian daripada building lah. Okay. This section is described but not quantified. Kenapa? Sebab setiap item ada kuantiti yang berbeza. Setiap item itu ada pengiraan yang berbeza. Contohnya insurans. Contohnya macam premium untuk advance payment, untuk performance bond and so on. Harga tu tak sama antara satu kontraktor, satu kita tak boleh letak kat situ unit sebab unit dia memang tak sama. Safety boot. Apa lagi? Ni, set office semua. So harga tu memang kalau kita tengok format prelim ni, dia hanya ada item, description and amount saja. Untuk calculation for each item, contractor must calculate by himself in terms of the quantity and so on and so on. Okay. And preliminary item are priced as lump sum. Yes, lump sum saja kat sini. Figure kat bawah ni. Okay, figure di bahagian amal tu hanyalah lump sum, tak ada quantity. And the contractor will price his preliminaries the provision of facilities such as plant, scaffolding, site huts, which is a site office lah, fencing, security, fencing untuk kita punya hoarding lah, okay, hoarding, security, site administration, water, air, temporary lighting, and power, insurances, and all other costs of establishing site setup. Tapi benda ni bila siap dia akan keluarkan balik. Kan?
Sebab itulah bila kita nak price prelim ni dia ada 3. Dia ada initial, dia ada recurring, and the third one is completion. Initial, katakanlah initial kita pasang. Katakanlah kita buat holding, kita pasanglah holding. Sekian-sekian harga. This is for the contractor side ataupun the client, the QS side untuk kita hargakanlah. Recurring untuk harga untuk maintain the holding. Dan upon completion, harga untuk kita cabut holding tu balik. Okay, harga-harga tu. So, yang ni you akan belajar nanti semasa semester 6. Untuk saya untuk menghargakan preliminaries ni. Okay, and then we have specification. This one dah obsolete. Kita dah ada 2020 yang latest one. Get the latest one. And if any changes, macam kita tengok tadi dalam soal KPK ada pindaan. So, masukkan sekali dengan pindaan-pindaan terbarulah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan specification ni? Describe the technical detail and the standard of workmanship and quality of the work of material to be achieved in the construction. Ini adalah spek-spek dia lah. Bukan sahaja untuk building works, tapi ada juga untuk road works and so on lah, kerja-kerja lain yang dikeluarkan oleh government. Tapi katakanlah item tersebut tiada di dalam standard specification seperti ini, and that specification katakanlah kita boleh dapatkan daripada manufacturer. So that manufacturers punya specification boleh di-include di dalam specification dalam tender document tersebut. Okay. Katakanlah kita kontraktor nak propose menggunakan sekian-sekian punya, katakanlah nak pakai aircon, for example, aircon tertentu. Katakanlah aircon daripada Daikin. So kita nak include Daikin punya spek tu di dalam tender document kita. Pun boleh kita letakkan jika dibenarkan dalam kontrak, jika tender document ataupun kontrak projek tersebut membenarkan untuk kontraktor propose aircon ataupun propose, katakanlah propose tiles ataupun propose air manggri, kan? Macam mana kontraktor boleh propose tu? Sebab dalam BQ, katakanlah di dalam BQ cakap kata tulis ceramic tiles, kan? Ceramic tiles or other equivalent spec ataupun equivalent quality of the tiles. Maksudnya equivalent tu maksudnya menyebabkan kontraktor boleh ataupun membenarkan kontraktor untuk propose tiles yang lain-lain lah, okay, yang bersamaan dengan kualitinya. Okay, and then saya nak terus ke preambles. Okay, apa yang maksud preambles dalam ni? It's a preparatory document to explain the purpose and the function, underlying facts to inform contractor on what items is about and what need to be included and considered during pricing. Semasa nak pricing tu, kan, apa yang perlu dinyatakan dalam tu, yang perlu dimasukkan sekali dalam pricing tersebut lah. Includes parties supporting needs, objective and so on. And it is a non-price item, hanyalah on the explanation lah. Okay, boleh tengok preambles. Then we have drawings. You tahulah drawing ni apa? All of this shows graphically in details the work to be done in the form of plans, elevation, section, detail, provide exact dimension of all construction elements of the work. Dengan adanya drawing ni, barulah kita boleh proceed dengan BQ, kan? Tapi kalau BQ kita tak boleh nak produce, so kita pakai drawing and spec punya contract. So this drawing yang akan diberikan oleh kontraktor, dan kontraktor akan come out with the amount based on this drawing. So drawing kita ada architectural, civil and M&E, if any lah. Okay. Okay, saya terus ke... Okay, this one. Sama, kan? Okay, saya terus inilah. PC sum. PC sum, macam saya cerita tadi, adalah kerja-kerja yang akan dibuat oleh nominated, whether it is subcontractor ataupun supplier. PC sum is inserted as lump sum figure in the BQ. Maksudnya harga PC sum itu telah di-type dalam BQ tersebut, tidak boleh diubah. Okay, dia hanya akan berubah apabila lantikan nominated subcontractor itu nanti. Itu cerita yang lain lah. Tapi dalam situasi bila kita buat tender document tersebut, harga PC sum biasanya akan harga yang tetap, yang mana tidak boleh diubah oleh main contractor ataupun kontraktor yang menender.
Tapi dibenarkan untuk kontraktor. Ya, okay, dia cerita kat sini. PC sum are followed by items for profit and attendance, which contractor has to price at tender stage. Sedangkan kerja-kerja tersebut akan dibuat oleh nominated subcontractor, tapi main contractor dibenarkan untuk collect profit ke atas kerja main subcontractor tersebut dan juga attendance. Apa yang dimaksud attendance? Attendance adalah kerja-kerja ataupun sebarang provision of general facilities provided by the main contractor to the subcontractor. Subcontractor nak kerjakan kita. Dia nak pakai air, dia nak pakai elektrik, takkan dia nak tarik elektrik dia sendiri. Dia akan menggunakan elektrik yang dibekalkan oleh main contractor. Jadi main contractor dibenarkan untuk menghargakan attendance di dalam PC sum. Satu lagi macam tadi profit. Dalam situasi ini dibenarkan untuk contractor collect profit kerana walaupun subkontraktor itu dinamakan oleh klien tetapi lantikan dia masih lagi di bawah main contractor. Jadi tanggungjawab NSC ini adalah di bawah tanggungjawab main contractor. Jadi kat situ ada risk and liability and obligations by the main contractor towards the performance of the nominated subcontractor. Jadi dibenarkan untuk contractor ataupun main contractor collect profit from the performance of the nominated subcontractor. While for the provision sum pun sama, ni untuk kerja-kerja yang kita tak boleh nak agak semasa tender stage, macam saya cerita tadi. So client may ask QS to make an estimate of the likely cost, kan? And insert the sum in the BQ at the tender stage. Maksudnya harga dalam untuk provision sum ni ataupun wang peruntukan sementara ni ada dinyatakan dalam bahagian provision sum dan tidak boleh diedit. Tapi harga ni akan berubah. Kenapa harga akan berubah? Sebab harga ni akan berubah mengikut harga yang sebenar yang berlaku di site tersebut. Okay. At final account stage or upon completion, provision sum will be omitted. Dia akan diabaikan, dikeluarkan, and then replaced with the actual cost of the work. Okay. Itu untuk provision sum. Dalam isunya dalam final account nantilah. And another one is contingency sum. This is not most likely applicable for private project lah. Untuk government tak ada Dulu ada, tapi sekarang dikeluarkan untuk contingency sum. Usually inserted by the client to cover for unforeseen item that occur during construction or item which tend to be overlooked, yang terlepas pandang. Okay. The sum is usually in terms of percentage of expected contract sum. It has no real relation to the contract work and all and client is not compulsory to spend it. Okay. If there is no such item occurs, the whole contingency sum is deducted from the contract sum and represent a saving to the employer. Dia macam satu duit yang kita letak kat tepi. Okay. Kalau ada apa-apa berlaku di site ataupun apa-apa yang terlepas pandang ke ataupun variation kita nak ubah ke, kita boleh ambil daripada contingency sum. Contingency ni macam duit emergency lah. Tapi ini hanya applicable untuk private lah. Okay. Tapi untuk government, dia tidak nyatakan contingency sum tu sebab kita tak nak kontraktor ataupun klien, biasanya untuk government dia tak nak kontraktor tahulah berapa yang duit yang dia letakkan kat tepi. Takut kontraktor ada tendensi ataupun kecenderungan untuk create the situation so that kontraktor boleh gunakan that contingency sum lah. Okay. And then we have general summary. General summary itu adalah kita ada BQ dan BQ tu summary semua akan pergi kepada general summary ataupun summary of tender sum lah. Okay. Prelim plus BQ plus PC sum plus provision sum plus contingent sum dia akan jadi tender sum. So tender sum kalau diterima dia akan jadi contract sum. Okay. Saya terus ke shadows. Okay, apa shadow-shadow yang ada dalam ni? Okay, summarize if the quantity and dimension of the common item which are presented in table form, kan? Contoh macam kita tengok drawing kan? Drawing door and window katakanlah. Dia akan ada schedule. Mungkin arkitek yang sediakan jadual-jadual. Okay, drawing A
No, window W1, W2, W3, W4, door D1, D2, D3, D4. Itu adalah salah satu jenis schedule lah. Okay. Schedule normally prepares for windows and doors, sahih maghrib, sahih fitting and so on lah ataupun yang lain-lain kalau ada. The purpose of schedule is to simplify the information and not to replace the BQ. Jadi dalam situasi kita katakanlah kita ada drawing. Okay, drawing. Okay, detail lah. Okay, kat sini ada W1, W2, W3. Dan kita ada satu schedule. Ya, sebahagian dari drawing lah ada schedule. Okay, W1, W2, W3. Okay, kat sini dia tulis lukislah detail window kan. Window dia macam mana. Window dia macam mana. Okay, quantity. Katakanlah kat sini ada quantity. Kata W1 ada 10. W2 ada 12. W3 ada 30. Katakanlah macam tu. Dalam BQ, kita as a QS, okay, kita nak buat BQ kan. Kita cannot just simply rely on these numbers. Kita kena counter check these numbers dengan from the drawing. Okay, kita kena faham tanggungjawab kita adalah untuk calculate. Strategi kat sini, the purpose of schedule is to simplify. Ni hanya untuk simplify the drawing and not to replace the BQ. Dia tak boleh gantikan BQ. So BQ, bila kita nak BQ, kita kena go through this schedule. Okay, kita tengok schedule ni and kita kena counter check whether this schedule adakah sama dengan kuantiti ada dalam drawing. Katakanlah tak sama, yang mana satu kita nak ikut? Kita kena ikut. This is our priority. The drawing comes first. Because of the drawing is the responsibility of the architect and engineers. Tapi this schedule is only to simplify if there is error here. So dia bukan jadi sebahagian daripada tanggungjawab kontraktor, tanggungjawab arkitek ataupun engineer, sebab tanggungjawab arkitek engineer adalah untuk menyediakan this drawing. Dia hanyalah untuk menolong kita, tapi kalau dia tersilap, okay, kita tak boleh guna yang ni, kita kena follow apa yang terkena drawing untuk kita hasilkan BQ. Ingat at all times perlu check. Okay. Kalau ada discrepancy kat sini lain, kat sini lain dan kat sini lain, masuk dalam core release, tanya balik kepada kontraktor, tanya balik kepada arkitek ataupun engineer, berapa kuantiti sebenar dia. Mungkin dia tersilap calculate and so on lah, sebab calculate ni bukan bidang kerja scope of work arkitek dengan engineer, itu scope of work kita kan. And ada juga schedule of rates, okay, SOR. Okay, kalau menggunakan drawing aspect lah basically. Okay, for case where time is very short or not practicable to prepare BQ, it may appropriate to prepare schedule of rates as standard document. Yang ni kita discuss last 2 weeks untuk lump sum contract yang based on drawing aspect kan. Dia ada drawing, dia ada spec dan dia ada schedule of rates. Okay. Besides that, apa lagi schedule of rates yang kita ada, schedule of rates yang kita ada, yang ada di schedule of rates lah untuk kerja-kerja. Dan kita ada juga schedule of basic prices ataupun schedule of day work rate, man day, man hour, material price and others lah. Kan? Yang lebih-lebih lagi schedule of day work rate lah. Kan? Yang ni kita tengok lepas BQ akan ada schedule tu. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita tahu untuk harga yang ada dalam BQ, macam mana kontraktor hargakan berdasarkan harga day work rate lah kan. Macam material labor dia macam mana, dari segi machinery dia macam mana. Okay. Sebab situasi ni, kedua-dua ni ataupun item-item yang lain dalam day work rate sebagai contoh diperlukan kalau ada situasi kita nak hargakan variation. Ada perubahan kerja kan. Bila ada perubahan kerja, kita nak gantikan dengan harga yang baru. Bila kita nak gantikan dengan harga yang baru, macam mana kita nak dapatkan harga baru tu? Kita dapatkan material. Material boleh kita dapatkan luar. Dari segi harga untuk labor, untuk pekerja, contohnya macam tiler ke, katakanlah nak buat tiling kan. Tiler ke, kerja mesin ke, kita tak dapat dalam BQ. Kita boleh dapatkan dalam day work rate ni. Okay. And also work program. Okay. Kalau you Part 6 diploma dulu, you tahulah apa tu work program kan.
Okay, general requirements but not part of the contract. It is to aid to monitor the work progress and to as a main reference to assess session of time, variation and LAD untuk kita tahu progress our work lah. Macam tu kan. Contoh lah. Biasalah work program macam tu kan. Performance bond and performance guarantees yang ni pun ada. Okay, performance bond biasanya dalam bentuk form lah yang mana perlu diisi oleh kontraktor. Okay. Okay, performance bond adalah nama BM dia adalah bond pelaksanaan. Okay. Bond pelaksanaan ni penting untuk kontraktor sediakan sebelum kontraktor boleh masuk ke site. Sebab bond pelaksanaan ni macam janji kepada klien untuk kontraktor menyiapkan kerja-kerja tersebut secara mengikut kepada kontrak lah. Jika tidak mengikut kontrak, katakanlah ada kontraktor tu terminate ke, kontraktor tu performance here and there ada problem and so on, bond pelaksanaan ni boleh diambil kepada ataupun klien boleh ambil bond pelaksanaan ni. This one you akan discuss dalam semester 6 nantilah. Tapi saya ceritakan macam itulah. It is a safety net to secure contractor's obligation under the contract. Maksudnya kata kontraktor tak perform, bond pelaksanaan ni boleh diambil oleh will be forfeited. Ayat dia will be forfeited. Boleh diambil oleh klien. Macam duit start tepi lah. Kalau you ada masalah, bond pelaksanaan tu kita akan ambil. Okay. And also kita ada insurance. Okay, insurance. Insurance pun perlu dinyatakan dalam tender document lah. Okay. Berapa insurance yang untuk cover injury. Okay. Untuk cover macam-macam lagi insurance lah. Jadi akan cover semester 5 nanti. And last part will be contract document. Contract document ni adalah tender document daripada kontraktor yang berjaya lah ataupun tenderer yang berjaya. Dia asalnya daripada tender document untuk successful tenderer. Tender document kan. Daripada tender document dia akan jadi contract document untuk kontraktor yang berjaya. Okay, untuk tender yang berjaya, sorry. After awarding the contract to a particular contractor, a contract document is prepared in order to bind contractor and client in fulfilling consideration to construct and complete the project. Being prepared in the post-contract stage ialah selepas projek itu dilantik atau kontraktor itu dilantik lah. So dia akan jadi post-contract stage lah. The tender document of successful tenderer will be a basis for the preparation of that contract document. Normally contract document is hard bounded. Macam ni, kalau you tengok ni, kulit dia lebih tebal. Macam kita buat dissertation kan. Okay. Hard bounded cover because of to ensure the quality of the contract document is protected. Sebab kita nak kekalkan ni sehingga habis projek tersebut lah. Okay. And ni macam tadi lah. Okay, saya tulis kat sini. Contract document will be prepared in several copies. Ada beberapa copies lah, bukan satu saja. Kita akan ada several copies. Satu akan kepada klien dan satu lagi kepada kontraktor. Biasanya ada satu lagi kepada SO lah. Untuk SO monitor the project on behalf of the client. Okay. Jadi yang ni boleh baca lah lebih kepada justification kenapa preparing contract document at post contract stage. Jadi basically itu sahaja untuk hari ini. Untuk topik tender process, tender document and contract document. Jadi untuk minggu depan kita akan tengok kepada topik methods of tendering. Kaedah-kaedah menender lah. Kita ada 3 kaedah menender iaitu open, selective dan juga negotiation. Dan juga satu lagi kita perlu tahu juga what does it mean by pre-qualification. Okay? Okay semua? Okay. Okay. Okay, sir. Okay, alright.
So with that, I end the session. So kita jumpa lagi next week on the same day, same time. Kita akan discuss on the methods of tendering. Okay, untuk materials untuk this topic saya dah letakkan dalam apa tu kita panggil dalam kita punya Microsoft Team. Boleh check kat situ item-item yang penting untuk this topic. Okay, thank you. Okay, baik. Terima kasih, sir. Okay. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, welcome. sir. Thank you, sir. Welcome.